Selamat petang, khususnya kepada anda semua yang berada di atas talian pada petang ini. Bertemu kita pada hari ini sebenarnya, pertemuan kita pada petang ini sebenarnya adalah untuk kita melaksanakan program yang dijalankan oleh pihak Pusat Kerjaya dan Alumni, khususnya berkaitan dengan Talk with Industry. Okay. So pada petang ini pihak Pusat Kerjaya dan Alumni telah menjemput industri yang mana kita telah ataupun dalam proses menjalankan kerjasama di antara pihak PK dan Sunrider International Malaysia. Okay, so kita merangkakan program ini sebenarnya adalah untuk memberi satu platform ataupun satu ruang dan peluang kepada bukan saja kepada bakal graduan, tapi juga kepada semua pihak, sama ada mereka yang berada di tahun 1, tahun 2 dan sebagainya, ataupun mereka yang berada di sekitar Universiti Malaysia Sabah. Okay. So tanpa membuang masa, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah. Okay. Saya Abdul Hadi bin Abdul Hamid, penolong pendaftar kanan di bahagian kebolehpasaran graduan dan industri Pusat Kerjaya dan Alumni Universiti Malaysia Sabah, sebagai moderator anda pada petang ini untuk mengendalikan kita punya program iaitu Talk with Industry yang kita akan dengar daripada pihak Sunrider International Malaysia sebentar lagi. Dan tetamu istimewa kita pada petang ini ialah Puan Zoe Badaria. Okay, izinkanlah saya berikan sedikit latar belakang beliau. Di mana Puan Zoe Badaria sangat berpengalaman lah, okay, selama 20 tahun dalam pelbagai bidang industri, sama ada daripada SME sehinggalah ke MNC, dan juga pakar dalam menembusi pasaran dan usahawanan, pemberkasan dan penjanamaan diri, serta beliau sebenarnya passion beliau ni sangat berminat untuk melatih individu, khususnya dalam dalam konteks latihan modal insan itu untuk terus berjaya. So tajuk yang kita pilih pada petang ini iaitu ataupun yang telah diberikan kepada kami daripada pihak Sunrider iaitu You Future Income Stream. So apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajuk ini, dan apa yang boleh kita perolehi daripada tajuk ini akan dibentangkan ataupun akan diberikan taklimat oleh Zoe secara general. Dan insyaAllah kalau ada sebarang persoalan dan sebagainya nanti kita akan buat di hujung sesi, dan bolehlah kita akan terus memberikan perhatian dan juga kerjasama semua untuk melihat mendengar. Dan pada saya ini satu peluang yang bagus lah, khususnya kepada bakal graduan. Saya mention begini kepada bakal graduan kita ialah dalam konteks apa yang berlaku sekarang ini, mungkin peluang kerjaya dan sebagainya itu sedang berlaku sedikit bilang orang terganggu disebabkan oleh faktor pandemik COVID-19 dan sebagainya. Dan kita berharap peluang yang dihidangkan atau peluang yang diberikan kepada kita ini perlu diambil, bilang orang diambil secara positif, dan kita dengar secara lanjutlah apa yang di peluang-peluang yang akan diberikan oleh pihak Sunrider International Malaysia ini menurut si Puan Zoe Badaria. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan taklimat petang ini kepada Puan Zoe Badaria untuk memberi taklimat beliau. Dipersilakan. Terima kasih Encik Heidi. Wow, thank you so much untuk satu introduksi yang sangat perfect, super, okay, yang telah menjawab tentang Zoe dari mana, nama saya Zoe. So terima kasih kepada Encik Heidi, and also untuk daripada Pusat Kerjaya dan Alumni UMS, right, untuk sudi ambil kita atau jemput kita untuk sesi hari ini, ya. So saya tidak nak ambil banyak masa. So kami daripada Sunrider Malaysia di Kuala Lumpur, dan selamat petang kepada semua I think students graduasi of UMS yang tengah
sekarang di Kota Kinabalu, Sabah. Right, okay. So, apa kerja kita? So, sebenarnya let me introduce a little bit. So, saya akan campur sedikit English, bahasa Melayu. So, harap kalau tidak faham, kalau nak tanya apa-apa, nanti lepas sesi ni, boleh sedia tanya Zoe ya. So, saya adalah National Business Development Manager untuk Sunrider International Malaysia. So, I tidak tahu ke ada pernah dengar tentang Sunrider atau tidak. Tapi sebenarnya Sunrider adalah satu company dalam network marketing, and then juga dia ada satu platform akademi untuk membina insan dalam segi, banyak segi lah, berpengalaman untuk belajar atau tentang marketing, various things ya, okay. Dan dia juga ada retail shop ya, kedai-kedai retail. Kalau dekat KK Sabah, kita ada dekat kalau tak salah itu panggil Taman Fosang dekat situ. Okay, so sebenarnya hari ini saya amat bertuah ya dapat sekali lagi share tentang saya punya minat atau passion saya untuk tentang membina kejaya atau membina, sekarang topik kita membina aliran pendapatan masa depan. So, apakah ini your future income stream? So, apakah membina aliran pendapatan masa depan? Nah, saya rasa semua sini sangat dah almost coming to graduate, right? Bila saya bercakap bertutur dengan Encik Heidi, so saya dapat fahamkan, you're always almost getting ready to come out to work. Ya, dah ready nak keluar kerja, nak cari kerja. Tapi nak cari kerja tu untuk apa? Untuk dapat pendapatan kan? We want to get income. So, tetapi adakah secukupnya income tu saja? Setakat income cukup ke? Atau yang you nak untuk future? So, our topic today, I just nak share a little tips, right? Daripada pengalaman yang saya daripada segi membina ramai entrepreneur, membina ramai dari segi berbagai jenis umur, kita kata bangsa pun ada. So, bagaimana mereka dapat menjana satu bukan hanya pendapatan tetapi satu pendapatan yang akan sentiasa mengalir masuk, which is actually aliran pendapatan, and what I say your future income stream. So kenapa kita perlu kerja ya? Let me do a bit of introduction. Kerja untuk dapat income, untuk dapat pendapatan. Betul, ini common sense, right? Kenapa Zoe nak cakap lagi ya tentang ni? Tapi ramai dia tidak tahu. Are you working for your future? You kerja untuk masa depan ke atau untuk hari ini saja? Hari ini kita dapat ini, habiskan. Besok kita habiskan. So, day to day living. So, adakah ini berlaku? Memang ada kan? Every day, bukan kita nak, tetapi selalunya akan berlaku dengan secara tidak langsung, kita tak sedar. Kita akan hidup satu hari, dah lepas dah hari ini, esok pula. Tapi tak tahu dah buat apa satu hari kan? And the same thing goes to our income. Kita dah guna, kita tak tahu, and do you have savings for your future? Kalau hari ini bukan cakap hanya tentang nak dapat more income, untuk to save money for the future is also difficult, right? Tapi how are you going to get your future income stream? Means that hari ini, whatever you do today, you are building a future in the future lah. You're building your own future. 10 years, 20 years from now. You are all very young, right? So what have you been planning this in your future? So that's why December is really a good month. December adalah bulan terakhir dalam tahun ini. Saya rasa tahun ini ialah satu tahun yang banyak cabaran, tapi bagi Zoe ialah satu tahun yang banyak pembelajaran, learning. So December is a month for full celebration. Are you celebrating? Kalau bagi Zoe, Zoe celebrate sebab saya dah melangkah ke satu cabaran, saya dah melalui satu cabaran yang tak pernah kita fikir through this pandemic, right? Okay, so December kita meraih, dan tapi juga dia adalah satu bulan untuk kita merancang tahun yang akan datang. So have you thought of what is coming over you next year? What are you planning to do next year? Have you think of it? I'm sure you have, right? So if you have not, please start thinking. What do you want to do? Apa yang kita akan buat? Apa yang bukan hanya nak buat, apa yang nak kita capai? What do you want to achieve? Right? So that's my job in Sunrider. We build people, we develop. Doesn't mean that we are good. Ya, tak semestinya, oh ni terror gila. Bukan. Okay, I use a bit of layman word ya. Hope you all don't mind, right? So that kita tak rasa macam dalam kelas lah ya. It's a bit just like talking and sharing. So it's like, bukanlah terror, tetapi it's just that kita hanya nampak banyak daripada ramai yang melalui coaching and mentoring
cerita mereka. Dari situ kita belajar. That's how I learn, right? Through my coaching, I learn also. So dalam sini saya nak share sedikit. You have to plan something, bukan nak buat, tapi apa yang kamu nak capai. Dalam setahun, 10 tahun, 20 tahun. And today our topic is really on this. Building your future income stream. So, okay, let me share you another slides, the next slide. So, kalau kamu dah start, okay, nak cari your future income stream. So, what is it really about it? So, just now I dah cakap kan, is it just about paying a job? So, adakah hanya dia nak dapatkan satu kerja je? Okay, atau you want to start a business je. Atau business atau kerja ni, dia adalah benda yang kamu akan bawa sampai lama. Atau ke generasi kedua. Okay, atau turun-turun. So, is this the thing that you can do? Now, kalau kerja dengan orang, tak boleh lah bawa ke generasi lain sebab tak ada yang cakap dengan bos saya bersara, anak saya terus bekerja. Tak ada kan? So, tak boleh lah kalau paying a job. So, is that your future income stream then? So, I would like to put this thinker in your mind. Okay, what you want to do? So, what is actually building your future income stream is actually increase your wealth building plan. Increase wealth building plan tu apa? Increase wealth building plan is like, saya nak buat sekarang, tetapi saya nak membina kemewahan saya yang akan datang. Saya akan rasa selesa masa akan datang. Kamu tengah membina for that. Okay, it's a wealth building. You tengah membina, I tak suka cakap kekayaan, kemewahan dan keselesahan. Right? So you kena membina. Tetapi dengan secara tidak langsung dengan ini, kamu akan membina satu, we call it retire plan. Okay, you punya pension plan. So are you selesa of your pension lepas retire tu? Okay, lepas bersara. Itu ialah tengah merancang. At the same time, bila kita merancang ni, harap-haraplah semua yang kita merancang ni kan, kemewahan dan yang keselesahan tu dia akan berkekalan. So it will last for long. So building an income stream is that it's all about future. It's not about getting a job today. Okay, getting a job today for me is not hard. Kalau nak dapat satu kerja, sebenarnya dia tak susah. Tapi kena banyak kita kata sacrifice, right? Okay, so tetapi hanya my topic is building your future. Yeah, so let's dive into sebenarnya a little bit of facts today. Now, kita tengok fakta sedikit ya sekarang before we start to explore. So dalam fakta ni, saya nak tengok situasi. This is tengok about situation of work situation in Malaysia. Situasi pekerjaan di Malaysia sekarang. Now this year saya kata everyone is learning. Kita daripada biasa kepada a new norm. Have you heard of new norm kan? So new norm, what is it? Tetapi dia juga ramai akan terjejas banyak affected in their job, in family, because a lot of youth, okay, especially those ones that's graduating out, they cannot find a job. It's so hard to find a job. Susah nak cari kerja, belia-belia, susah nak dapat kerja selepas graduate. Okay, kenapa? Right? Especially nak dapat kerja yang boleh okey lah, kata okey, tak payah lumayan sangat, tetapi at least boleh bayar bil, boleh ada penjimatan, boleh simpan sikit. Tapi susah juga tau sebenarnya nak cari income atau pendapatan kerja yang cukup dan boleh simpan, right? Tapi kalau kamu tak kisah, saya tadi katakan, nak cari kerja tak susah, asalkan kamu jangan pilih. Tapi are you really want that? Betul ke nak itu? Yang kalau kerja yang tak susah tapi tak cukup, tapi hanya untuk cukup hari ini, nah ini bukan topik kita ya. So topik kita is building your future. So kenapa dia boleh jadi macam tu? Now di sini ada satu graph, okay, I just checked yesterday, I was a bit shocked also. Sekarang situasi Malaysia, this is Malaysia not global, the situation of graduates, right, coming up to work that cannot get work is getting higher. The percentage is getting much higher. Okay, why? And first, kita tak boleh deny dia ada daripada global resesi. Okay, global resesi dia akan berlaku mana-mana sahaja. Especially dekat pandemik ni, I tak payah beritahu ramai, semua tahu apa situasi di luar dan juga di Malaysia. Okay, dan kenapa lagi satu example, another reason is about demand more than supply. If you see these words, right, demand more than supply, what do you mean? Okay, that means kan, dia punya service provider. Service provider ni apa? Orang nak cari kerja lah. Orang nak menjual servis. Orang yang nak bagi servis. Right? We are the one worker. That means employee. Okay? Employee. Okay? Dia lebih daripada employer.
tak ada ramai yang nak ambil kerja, tetapi kita ramai yang cari kerja, betul? So demand dia lebih daripada supply dekat luar sana. Dan kalau tidak pun, okeylah demand okey, supply okey, tetapi because everyone has high graduate certs, your graduations coming soon, your graduates, your university students, right? Bukan SPM, bukan semua. So your qualification is high, right? And when we have high qualification, what do? We expect high salary. But outside, can you pay you the salary? Tak boleh bayar salary tu pula. So your salary does not meet your expectation. So kalau tak dapat meet expectation tu, apa jadi? Tak nak kerja sebab I tak boleh, I tunggu cari lagi. So a lot of reason, right? So a lot of people kalau sampai tak boleh pun tak apalah, I buat kerja sekadar apa dapat dulu. Yes, you should do that, okay? Because outside it's really hard now. Yeah. So the next question is, kenapa juga lagi tak dapat kerja orang kan? Because this is what I really want to share with you, and it's our Sunrider specialty. Okay, and it's also part of my duty for this 20 years. So it's about the knowledge yang tak unmatched. Your knowledge doesn't meet the needs. Apa yang orang nak, kita tak boleh bagi. Macam itulah senang cakap That means industri perlu apa, kita tak tahu, tak boleh bagi. Kita hanya boleh bagi buku. Right. Now, that's why now I also say thank you to Encik Heidi about our alumni UMS, right? Kerjaya UMS is about giving you opportunity, bagi kita banyak-banyak platform. I think orang ramai alumni kan for these few days, few months, bagi banyak experience, explore, belajar tentang apa yang tengah berlaku di luar sebelum kita keluar. Ya. So, apakah knowledge sebenarnya yang tak boleh match dekat luar tu? Banyak kan? So, I just streamline into a skill set. Tak ada skill. Right, theory cannot turn into a practical. Betul? That's why a lot of people last time keluar as a graduates. Yes, you have to go out and do, and you gather your experience and practical. Tapi hari ni kerja dah memang kurang. So skill set nak practice pula tak dapat platform untuk practice. Right. So next, okay, public relationship. Tak ada explore, tak pernah cakap dengan orang, tak ada experience untuk pergi public relationship, okay, benar communication tak cukup, right? And communication skill, that's why we don't have the negotiation power, selling skill, because everything today is about selling. Yeah, so communication skill is very important. The most also is experience. Now, experience cannot use money to buy. Experience, I would say that school will give me a lot of knowledge, but when you go out, you need to sell your experience. But today, with the pandemic situation, I rasa we don't even have the experience or even platform for us to share our experience or to learn our experience. Betul? So, kalau dah tak cukup, susahlah dapat kerja. So, the employee, bos semua tu akan ambil apa? Akan ambil orang yang lebih ada experience because dah lah ramai nak cari kerja. So, memanglah dia akan pilih orang yang dapat experience, right? Yang ada skills ni. And the last one, tak cukup, bukan tak ada lah. Leadership can start from a baby. Okay, budak-budak pun ada leadership skillnya. So dia tak cukup leadership skill yang sekadar cukup untuk kerja tu, right? So I can actually streamline into these 3 simple reason. Kenapa now a lot of belia or youth, right? They are hard to sell or to get a job. Okay, so how to handle this? So let's look into it. So biasa tak kamu tengok ni? Okay, rasa semua ni tahu sebab I'm just sharing yang biasa-biasa kita nampak keluar daripada sekolah, dah keluar daripada university, so kita nak graduate dah, so that's why we want to start to look for work, isn't it? So biasanya bila kita nak look for work, there's another 3 sector. Okay, so biasanya kita akan tengok daripada government sector, betul? Government, kerajaan, and then private sector, betul? Private sector, and then own business, buat business sendiri senang. Okay, so selalunya orang biasa lepas sekolah dia akan keluar, dia akan cari kerja atau buat business sendiri, betul? So bila cari kerja kita akan cari government atau cari private sector atau buat business sendiri. So this is very very common, right? Tetapi selalunya jadi bila kita masuk kepada own business pula, kita ada traditional business, right? Dan ada banyak lagi. So sebelum saya cakap itu, saya nak share sedikit. Okay, kalau dekat government sector, okay, government sector, kenapa ramai pilih government sector?
Okay, sorry kalau ada yang government sector sebab setiap orang ada pilihan, tetapi hari ini saya akan sharekan kepada hanya satu pilihan yang lain sikit sebab kita tengah belajar in the new norm, kita kena keluar and look for new opportunity, right? Okay, so minta maaf kalau ada yang dalam government sector. So bila government sector bukan tak bagus, memang bagus. Kalau kamu hanya nak hidup yang biasa-biasa, cukup, tak payah fikir banyak, okay, memang bagus sebab government sector is very stable, right? Government sector is like ada orang kata jaminan, okay, dia memang ada jaminan, but okay, do you get a future income stream? That means kita akan kerja sampai kita pencen, okay, lepas tu dapat duit pencen, tu je lah, right? Okay, so do you get your future income stream for your future, for your family? So tapi very good, it's stable. So the next one ialah private sector. Private sector, apa kebagusnya? Dia punya benefit. Satu ialah tentang, dia lebih cepatlah nak pangkat. Mungkin banyak chance sikit, ada orang kata dekat private sector banyak chance to expose ourselves. Mungkin banyak chance untuk belajar. Sebab sometimes private sector dia multinational company, dia ada overseas experience, banyak kan? So ramai juga suka pergi private sector. Tapi private sector ada risiko dia. Now today private sector face the most risiko if you don't choose the correct company to go in. Sebab in this pandemic, apa yang berlaku dekat private sector? Tutup. Okay, hanya giant company only stays, right? So dia akan tutup. So during this time, so how to choose? Alamak, government tak boleh, private tak boleh, nak buat apa? Right, so okay, I go tak nak fikirlah, I buat business sendiri. So ramai yang ada bertuah tu, okey lah, family boleh bagi sikit, tolong you bagi modal sikit buat bisnes. Right. Tapi ada yang tak ada orang bagi modal tu, buatlah bisnes apa-apa kan. That's why you tengok ramai yang akan buat bisnes apa pun jual. Jual ni, jual itu. Isn't it? Tetapi sebenarnya, what is your own business that you're looking for? So hari ni I will go into deeper. So in this own business, okay, so I balik sedikit so government sector and private sector ada limitation dia. Ada pros and cons we say. So I leave it to think. But today what I'm going to share with you, you can be your own boss, you can define your own future, you boleh buat pilihan. Sebab hari ni you baru start. It's not a turning point. I was just talking to someone just now. Turning point, no, it's not a turning point, it's just a starting point for you. Dia baru bermula. So think wisely, okay, and never scared to try. So hari ni I'm going to share about your business. Okay, kalau your business ada dua jenis, satu tradisional. Ini biasa tengok tak? Bila kita tengok kan cakap nak buat business, alamak, I jual baju, I jual ni, I buka kedai, ada I jual burger, I jual ikan, benda-benda, I jual kuih, nasi lemak, all these are traditional business. Betul? Ramai demand kan, orang suka kan? But today, during this pandemic, traditional business macam mana? Boleh dibawa jalan? Tak boleh. Kalau ada yang kedai, so sorry, kita tak boleh bawa jalan. Gerai kecil pun tak boleh bawa, you nak bawa kedai kan? So, it's very, tak dapat customer besar dah. Because it's limited, right? Sebab situasi doesn't allow. You know, so today, traditional business ramai yang dah tukar, okay, ke online. Dia bring nasi lemak ke online pula. Bawa baju ke online, betul. Kita bawa banyak benda ke online. So, bagus. Because we never try to learn, isn't it? Right? So, we put our product in Lazada, in Shopee, eBay, Amazon, shopping.com. Ramai lah. Banyak platform dekat luar sekarang untuk jual barang. Isn't it? Tetapi, saya nak tanya saudara-saudari sini kan. Kalau kita jual benda online business di atas tu, siapa yang dapat manfaat? Sebenarnya, orang yang dapat manfaat tu ialah pandai Lazada, Shopee, Facebook Marketplace dengan eBay. Sebab dia tidak payah dah cari produk. Kita yang susah-susah pergi cari produk and letak kat dia, dia hanya menjual. Right. So, tetapi ramai akan buatkan this online business. But why? Because orang semua ingat senang. Okay, senang untuk tak payah buat apa, kita cari produk je, nanti kita akan dapat orang beli. Okay, tetapi kan kalau saya jual baju, berapakah penjual baju di atas talian Lazada dengan Shopee? Ramai kan yang sama.
So daripada ini, bagaimana pula kita nak orang selalu tengok kita punya website akan keluar. You know, recently saya tengok orang banyak buat tentang, you bagi saya referral link lah, so you dapat point lah, dapat ni. So you kena fikir banyak tentang strategi untuk continue to stay alive in the online world. Right? You cannot stay alive. Kalau tidak, you akan ditutup. Sebab hari ini kamu mungkin jadi seorang yang king in the shopping online ke, but one day, mungkin esok akan datang seorang yang lebih kreatif dan lebih strategize than you, it will overtake you. So when you do this, and I want to ask you another question. So can you build your future income stream here? Bila you punya produk hari ni, you're sangat innovative, right? Oh, I want this website, I nak buat ni produk. Tapi esok ada seorang jual produk yang sama, tetapi dia bagi lebih discount, lebih rebate, lebih service daripada anda. Okay, orang semua pergi sana. Then, apa yang kita buat? Common sense, kita akan cari another product, lagi promote another product. So, you are changing product from product. So, this doesn't brings you to your future income stream. Why is that so? Okay, so are you all following me? I hope my thing is a bit very simple, tak susah sangat. Right, so bila kita buat tentang semua ni, we can see that online business is something that everyone is going into. Memang kan orang dekat talian atas tu memang semua buat kan sekarang? Memang kena buat. But what you need to do is that you must know how to network yourself. Okay, you perlu tahu apakah itu tentang pemasaran. Ya, tapi nak pergi belajar lagi ke Zoe? So no need, right? So let me share with you there's this small business called networking business. Okay, kalau you dapat fahamkan daripada networking ni apa? Okay, networking is about to connect with people. Okay, kita panggil connect dengan orang, is called networking. So ada satu business yang memang selalu berconnect dengan orang je. Okay, is actually this is what I really love. Sebab when you connect with people, besides income kan, you get a lot of other things. You get to learn with them, you get friends, you get many things. Tapi kalau kita hanya buat online business, you are not getting networking. You are just selling things. You hanya jual barang. When you jual barang, dia tak ada satu benda yang that is the main thing that can build your income stream in the future, iaitu loyalty. You know what is loyalty? Ada pernah tengok orang kalau saya pergi mana, customer akan ikut saya sebarang ramai follower, famous people in the world, okay, famous leader in the world, successful in the leader in the world kan, you akan tengok dia ada satu success factor, that is actually they talk one story of their own brand and they create loyalty and they will have a lot of followers. Betul? Right, that is their own brand. So I'm talking about own brand means network marketing. So networking business is about building you punya brand sendiri. So imagine bila kamu ada brand sendiri, you nak jual apa produk, you nak jual apa service, it's about you, it's about your people, about you sendiri. So dalam sini ada satu quote ya, network marketing is a big wave of the future. Maksudnya big wave, why? Because it is actually is franchise. Do you know franchise? 7-Eleven, McDonald, KFC, semua ni franchise. Okay, tetapi franchise ni sekarang pun tak boleh jalan sangat ya. Only giant franchise can survive. Betul? Why people like franchise? Because orang dah jalan, orang sudah nampak dia punya cara, they have a system and kita hanya beli sistem dengan formula dia. Betul? We buy their formula. Okay, with 10,000, 20,000, 40,000 pun ada. Tetapi network marketing is another era where we bring franchise system to a mobile franchise. Means saya ramai orang ikut saya punya sistem, beli formula saya dan semua orang dekat mana-mana pun ada. And the best part is network marketing is so simple and dia tak payah ada capital yang besar. Because we work with people. Okay, franchise work with location. Kalau nak franchise kan dia dekat location, cari tempat yang bersesuai, buka kedai, tengah tengok tempat tu kan ada market tak, ada ramai tak, like that, franchise, right? But network marketing is about people. So we don't need to see tempat tu okay tak, tempat ni okay. Tapi sekarang dengan pandemik tu, I showkan janganlah lagi pergi buat risiko, buka kedai. Because there is a big risiko there.
Yeah, okay. So let's look into apa sebenarnya network marketing, which I'm going to share with you because I have a real great passion in network marketing, whereby sebab saya nampak, saya pun experience dah banyak tahun, ramai orang yang belajar and buat dalam explore in network marketing. I cannot say they are very kaya raya, but they are well to do. Okay, well-to-do in many ways. They are well-to-do in financial ways, and they are well-to-do in self-development. They are a better person. Yeah, okay. So in network marketing, we can earn our money by working for ourselves. Kalau kita kerja, ingat kita kerja untuk orang. Okay, tapi hari ni you kerja, if in network marketing, you kerja untuk diri kita sendiri. And hanya untuk bila kerja untuk diri kita sendiri, baru kita akan dapat bina satu empire atau future for yourself. Yeah, okay. So, kalau yang tengah kerja, start to think to do some part-time maybe, right? Okay. So, network marketing. Let's continue on. So, network marketing is all about building your own brand. Brand penting kan? A lot of people, they tak boleh jual, they fail in network marketing. Alah, I pernah buat lah network marketing, I pernah pergi buka kedai lah, I kerja dengan orang lah, tak dapat kerja. Why? Because you cannot sell yourself, you got no brand. Okay, what is your brand? Tanya diri. Malam ni dengar-dengar, apa brand saya? Okay, so a brand, actually you will start to attract people. So this is all about network marketing. So, and then the best part about network marketing is that they don't need money to do networking. Okay, network marketing, dah cakap network marketing kan, tapi dia tak payah duit tau, tak payah capital. Okay, bukan tak payah lah, keluar rumah pun kena ada duit kan, tapi very minimal, very minimal, which everyone can afford. Okay, and today is also special for UMS that we are going to have a very special program soon. Okay, so zero budget networking, zero budget. Okay, how to do network? Mana cari orang marketing? Okay, because network is about marketing. Why? And then because in network marketing, we leverage on people. Bukan guna lah, kita bekerja sama dengan orang. Dalam networking is about bekerja sama dengan orang. Bila kita bekerja sama dengan orang, kita bekerja sama dengan mereka punya sistem. Jadi kita guna sistem dia lah. Dah lah ada orang sudah ada sistem yang bagus. Kan macam kata franchise, orang dah ada sistem. Kenapa kita nak crack our head, pergi fikir satu sistem lagi? And to come up with another system, it needs money. Right? Okay. So we leverage, bekerja sama dengan orang yang ada sistem. Bekerja sama dengan orang yang dah ada platform untuk menjual atau berkongsi. Okay, kita akan bekerja sama dan bekerja sama dengan orang yang ada produk. Now, in this life, I nak share satu something before I go on. Hari ini, setiap hari ini, tak ada orang yang kata, I tak suka menjual tak? If you have, I would like to correct you in this sentence. We are living, we are human being, and every day we sell. When you find a work, kalau you pergi interview to get a job, you are selling yourself. We are selling our skill, right? We are selling our knowledge. If you go out, when you makan kedai nasi lemak yang sedap, kamu akan beritahu kawan, hey, sana Ali, sana punya nasi lemak sedap lah. You are selling too. Tapi bila kamu selling, you just don't notice. So every day is about selling. So hanya kita hanya pandai sikit, leverage on people's apa produk yang kita tengah boleh share dan ramai demand. Okay, banyak demand. And apa yang akan kita leverage dengan orang punya talent, kebolehan. Kalau kita buka kedai, buka company, we need to employ employees kan, kita bekerja. So you kena bekerja dalam finance, bekerja dalam IT, bekerja dalam ni, right? Tapi if you are doing network marketing, you don't need to pay, tak payah bayar mereka. You hanya kena bekerja sama dengan orang yang from different talent. Ya, and then yang satu saya sangat suka, when you do network marketing, you are leveraging on people's time. Kamu bekerja sama dengan orang punya masa sebab setiap orang hanya ada 24 jam. Kalau untuk tangan saya sendiri, saya perlu 24 jam berapa saya kena increase my income, right? So kalau saya increase my income in traditional business, I have to take a lot of employee, kena bekerja banyak. Right? Tapi now traditional cannot, so I have to go online. Tapi online pula sekarang, kalau you seorang buat online, berapa you boleh buat? So in network marketing is that saya ada 24 jam, dia ada 24 jam, dia ada we bekerja sama and everyone, that's how it increase. So this is the wonders of network marketing. Okay, when we leverage, work together with people. And when you work with people, you have network.
Now, network ialah satu, I would say the biggest income stream that you get selain daripada duit. Okay, besides money, networking is the biggest income stream because the more people you are connected to, your future is there. You have more chances, betul? So in network marketing, you don't need to pay to attend a lot of expensive trainings, pay expensive untuk pergi, untuk just to dapat perkenalan. Ada orang kan dia sekadar nak perkenalan, dia purposely pergi bayar tiket untuk dapat jumpa certain people, untuk berkenalan dengan orang. Because we need connection in our future. Okay, so this is about networking, a little bit about networking. Dan juga banyak benefit lagi, you fikir. I'm just talking about hidup ya, facts ya. So tangible benefits. So apa yang kita dapat tengok punya kebaikan atau kelumayan dia tentang networking marketing. Satu, definitely dia tak ada risiko, low risk. Actually, it's no risk. For me, it's no risk. Okay, tak ada risiko because even though dia ada satu simple membership fee to join any training, also you need to pay a fee, right? Okay, there's no free lunch. If the thing is too free, there must be an objective. Kalau you like the objective, then it's fine. Okay, so low startup cost, tak ada operation expenses sebab tak payah kedai, tak payah electricity, tak payah pekerja, right? No inventory, tak payah product cost, tak payah simpan stok. Flexible hours doesn't mean that you don't need to work. Bukan tak payah kerja, hanya flexi hours anywhere, anytime, as what you decide. You decide because it's your life, right? And work-life balance. When we have this, we can have more time for other things, more achieved life, right? And you are in control. Yang satu lagi is network marketing. Even though today I'm talking to even you are better than me, you are graduates, right? You have graduates now, so you're graduating soon. Some of you have the education level, you have all the certs, right? Good. But dia juga adalah bagus untuk orang yang tak dapat graduate, tak dapat you. So no age, no gender. Okay, even ramai 60 lebih pun tengah buat network marketing, right? Because they saw the opportunity there. The last thing is that you will really feel the high future income stream from network marketing. Now, dari network marketing pula, ada benda yang tak dapat tengok tau, tapi dapat rasa dan orang boleh nampak, which is the intangible benefits, ialah your personal growth. Now, personal growth and development, kalau you nak ni, a lot of people, they might go for training, dia bayar beribu-ribu untuk hanya mendapatkan sedikit knowledge daripada segi how to leadership dan ni tu. So, dalam network marketing, when you find a good partner, sebenarnya, because we actually work with people kan, networking. So, don't worry about this. I just tell you about the facts. You will learn. You will be better person sebab you know how to work with people. Yeah. So the next one is intangible is self-empowerment. So you dapat rasa apakah kebolehan I? Bukan bos you beritahu you tak boleh ni, you tak boleh tu. You tell yourself what you can. Self-empowerment. I empower myself, right? So this is what is really great in network marketing and personal value. Now personal value ialah you cannot buy with money. Really, you tak boleh bayar duit. Saya ada value. No, right? Okay. How you get your personal value is by helping others. Is by helping the community, is by building your own brand. Okay, so remember network marketing, kalau you dapat semua tentang all the benefits that I say, the intangible, you have your own brand already. Last part, you will know that the more you do in network marketing and the more that you love network marketing, you will create a sense of community. Dekat you punya community ke kat mana kan, dia akan rasa orang datang tu, itu orang apa, ini orang sana dia lah, dia ni lah. You will create a community that you have a brand. Dia nampak tu dia sudah tahu you buat apa. You ada brand sendiri, right? So this is something about network marketing, and which you cannot get anything from one training. You kena bayar ini untuk ni, bayar ini untuk, but you can get all in network marketing. Okay, because we are dalam networking marketing, we focus only one thing, creating your future income stream with your own brand. Okay, so let me share sedikit tentang how to choose pula. Okay, ada tahu lah Zoe, a little bit tentang network marketing, the benefits. So I give you a few simple steps to choose. Okay, I come from Sunrider International Malaysia in KL. Okay, but doesn't mean that I hard sell myself. Yeah, my job is let you choose.
You know, my job is a coach, right? To help you, to facilitate you. You fikir, you choose yourself. I'm giving you the facts. Okay, but if the facts meet the thing that we mentioned, then why not? Betul? So first, you kena tahu industri dia, the business nature. Okay ke produk dia, service dia, yang this business that you want to go into it, right? So, and then when you look into the business, you kena perlu cari partner kan, atau supplier. You have to look for a partner and a supplier. So when you look into the partner and supplier, you kena cari dia punya background. You kena check background. You tak nak kerja dengan seorang yang tak ada ethical, because you are creating your brand. Remember, it's not just about money. Yeah, sebab money don't stay long. Your brand stays there. Betul? So partner and supplier background, check everything. Dia ada ethical tak? Dia dah lama tak dalam bisnes ni? Dia stable tak? Dah berapa lama? Dia ada berapa orang ikut dia? So these are the things that you need to check. Is it a strong, stable, experienced partner or company that you are working in? So let's say I give you an example. Hari ni you are working, you want to take up this system. You tengok dia dah lama dalam bisnes ni ke, cara apa yang dia dapat ke, how long, and any product that dia ada complain ke, things like that, right? And then the product yang dalam company ni, or the supplier, dia punya boleh recurring sales tak, ada repeat sales tak? I ask you, do you, kita nak promote atau share satu benda, okay, service or product is the same, ya? So product doesn't mean that it's really product, it can be a service too, right? So product, does this product recur sales? Boleh berulang tak? Orang datang cari you balik tak? Okay, so what are the products that orang datang cari balik punya? So check on this. And sustainable system. So your partner, dia ada satu sistem yang sudah ada tak? That's why it's like franchise, right? If you see it's really like franchise, they already have a proven system or not? Okay, and then do they give good plan or not? Income, apa commission dia bagi? Kenalah ada duit kan? So bukan hanya tentang kita juga. What if I share this business? Remember this networking? I share to people. People will get money or not? So orang tak dapat, saya dapat, seorang tak guna. Because we are working with networking, ya. So, and then platform. Wah, platform dia hanya di Malaysia ke? Atau dia hanya di KL ke? Yang mana pasaran dia? Pasaran dia dekat mana? Besar tak pasaran dia? Sudah ada pasaran tak? So, kalau tak ada pasaran, nak saya pergi buka pasaran lagi? Mungkin you kena fikirlah benda-benda macam tu. So, and then the last part, company ada bina insan tak? Atau dia hanya cakap duit. Dia bina insan tak? This is the most important part of the intangible benefits of network marketing. So, kalau kamu dapat tengok satu company yang hanya kata, I boleh bagi ni, banyak duit, tapi ada tak bina insan? Kalau tak ada bina insan, I'm so sorry, this is just another, I would say, money generating machine. Okay, tetapi that's not your income, the future income, ya. So find for a company yang juga bina insan, ya. Dan bila you dapat semua tu, last, tak payah banyak duit keluar lah, capital, right? Low capital. So choose in this few point, I think 8 points ya. Pilih, okay. Kalau semua yang you pilih ni ikut kriteria dia, then I say this is okay company for you to try. Right, so let me share with you. I dah cakap, I'm Zoe and I actually come from Sunrider Malaysia. Let me share with you a little bit tentang about what Sunrider can offer to you. Yeah, so Sunrider is a company, is already 38 years in the industry. Mungkin you pernah dengar, right? Mungkin tak pernah. I don't blame you because for the 31 years in Malaysia, kita tak, very humble, I would say a humble company yang tak pernah huha tentang dia punya benda, tetapi kita boleh stand firm in the world 38 years, in Malaysia for 31 years. Dan sebenarnya dia dah ada dalam 50 negara, right? 50 countries, imagine. Is there any company that stands 38 years in 50 countries? So imagine dia punya huge. Yes, our founder is one of the top 100 richest men in the world. No, if you really check. Okay, so dekat sini, and kita keluar produk sendiri tau, Sunrider. Okay, we have more than 400 products, tapi Malaysia bukan 400 lah overall, because every country have different product kan. So kita ada more than 400 yang produk yang kita keluarkan sendiri in the health and wellness industry. Nah, saya tanya saudara-saudari kan, health and wellness bagus tak? Does this product can recur? Dalam pandemic orang semua cari apa? Pencuci tangan, right? Okay, mask, and then vitamin C untuk boostkan badan. So jangan takut, jangan sakit, jangan jatuh sakit, jangan tengok doktor, betul? So health and wellness
in this pandemic kan, is another era for health and wellness company. Tahu tak? Break records and continue to break records because the product is in demand. Okay, dan bukan hanya dengan pandemik lah, biasa pun perlu kan jaga badan kan. So it is not a vitamins and mineral product. Nanti kita share what is so different about Sunrider, and we produce kita punya sendiri punya produk Okay, so we are already a strong. Tadi ingat tak tadi 8 benefits yang cakap you fikir strong tak company ni, worth it to work as a partner. That means Sunrider is your partner, that we are offering you one business opportunity on a learning program now, okay, which is called Youth is Capital. So nanti kita share more what is Youth is Capital. So when we do this and then we use our own niche program product, so we are actually the owner of Art of Herbal Science, dalam Sunrider produk pasaran dia sangat unik tau, sebab produk yang dalam kita nak share kepada semua orang bukan jual produk. Ingat, what you will learn in Youth is Capital is not selling products, it's about promoting your own brand. Okay, you hanya bekerjasama dengan Sunrider. Sunrider don't own you, bukan you punya boss, you are your own boss, but we give you a special program of development and pasaran yang dah ada. It means you leverage in Sunrider platform, you leverage on Sunrider product, you leverage on Sunrider system. Okay, sebab kita dah 38 tahun, kita dah proven memang ada ramai dan sistem ni bekerja, it works, right? Berkesan. So dalam ni we have Art of Herbal Science. The product is we have our own owner's expertise. Nanti saya tunjuk. We just based on one philosophy, ialah philosophy of regeneration. Dia punya regeneration with philosophy senang. Badan kita kalau nak sihat tak payah makan vitamins. Banyak sangat, mineral banyak sangat. Kalau you banyak sangat, you makan, you punya badan jadi machine. Machine digest all my minerals and vitamins on it, right? So apa dalam Sunrider, we teach people to take the foundation product, the basic product, iaitu kalau kita dapat pemakanan yang bagus dan kita dapat pembersihan yang lancar, dia akan seimbang, right? So we are promoting this wellness about philosophy origin. Whatever you do is that you need to nourish, you cleanse, you become balanced. So tetapi kita ada Art of Herbal Science. Art of Herbal Science ni means produk ni adalah whole food, semua makanan, tak ada chemical, and dia semua makanan. Jadi vegetarian pun boleh makan. Okay, and it has Infanka cert. Infanka means it's a worldwide halal cert. Okay, so variety dia ada whole food. Bila kita makan sayuran, makan herbs, also herbs. Dia jadi is very good for the body and is purely made by Sunrider. So tetapi the Art of Herbal Science means that we are bringing this food. Ada masa nak masak tak? Kalau saya susah, selalu komplain tak masak, betul. So how? So I kena tak masak kan, bagi makan powder, senang. No lah, masak tetap masak But it's just that the whole food, okay, we can turn into a drink, convenient untuk hari ini. So this is all about herbal science. So we are telling you where you can have a market, that is a product. And this is our founder. I won't go into so deep. Okay, this is Tei Fu Chen, his wife, and the 2 sons is also doctors to help in our own product. Tapi yang paling best is itu dia tentang produk yang dapat kita jual dan customer akan sentiasa balik. Kalau produk dia tak sentiasa ada customer nak balik, boleh tak kita berdiri dalam Malaysia untuk 31 tahun? No, definitely people have a huge consumer, right? So today we're offering this product to you. So, tapi remember we are not selling product. I will share with you later. So next is you leverage dekat dia punya pasaran. Dia adalah Seamless for Global Plan. It's already in 50 countries. Okay, so all countries mana tahu bila you dah matang dekat bisnes ni, bisnes you akan dibawa ke luar negara. So you have a chance to go international. And at one cost only, tak payah bayar apa lagi. Okay, and of course the most thing is about you got a lot of rewards and recognition. So I won't get into this, tapi rewards and recognitions is very important. You got free trips, okay, and free trainings also. So, adakah kamu tengah follow saya? My session has actually sharing come to an end. Sebab we cannot share too much here, so right. I just want to let you a little bit of tips. Actually, how to choose, how to check. I rasa ramai sekarang tengah fikir, saya nak buat apa, macam mana nak dapat barang yang paling bagus untuk saya, with this cert, what can I do?
So anything that you go out in the world, when you do your job, kalau you tak rasa I tak nak buat business lah, awak nak kerja dengan orang lah, you still need something, your brand, right? Anything that you do, you want to do business, you still need to create your brand, anything. So in network marketing doesn't mean that you really, maybe after you do, okay, I don't really like it, it's okay. Tetapi sebenarnya dalam network marketing, it's all about teaching you how to build your own brand. Okay, in a different way, because now we're in the new norm. So I would like to offer this to you, all the students listening to here, and thank you to our UMS Encik Zaidi and Pusat Kejayaan dan alumni UMS kan, for connecting us. We are offering you this Youth is Capital program. Okay, now to know more about this program, come to our webinar preview on the 16 December pukul 3 hingga 5, 2 jam je. Okay, untuk dapat sedikit lebih lanjut lagi tentang sebenarnya dalam Youth is Capital ni sebenarnya apa. Dalam this webinar, we will bring you live story. That means ada orang yang dah jalan tentang Youth is Capital program. Okay, they are sharing and more tips about this one. Then you make a decision. Don't push away all the opportunity that come along the way. I hope everyone kan hari ni, if ada opportunity datang ke depan kita, janganlah tolak. Kalau tolak, every opportunity becomes zero. So today is just a starting point for all of you. I hope every opportunity you just grab, you go into it, and you see whether it's worth your investment or apa. Bukan duit, it's just time. It's just masa untuk invest to get a better look in your future. So thank you so much untuk Encik Heidi, okay, again to arrange this session today. Kalau ada apa soalan nanti you boleh bentangkan kepada Encik Heidi, and if you want to register for a preview, it's free ya. This preview is 2 hours. You have to register with Encik Heidi and the committee, right? So I hope to see you on the 16th December to really sell you, I really sell you what is Youth is Capital program about, and you will be shocked. I hope that you will like it then. Okay, so I pass the session back to Encik Heidi. Okay, terima kasih Puan Zui. Pada saya satu taklimat ataupun satu sesi perkongsian yang sangat menarik, berinformasi. Okay, saya juga pada masa yang sama mungkin boleh bagi kita sedikit masa Puan Zui untuk kita. Okay, sambil kita menunggu beberapa soalan daripada mungkin daripada kita punya audiens atau sekalian kita petang ini, mungkin saya bolehlah menanya serba sedikitlah 1-2 soalan. Bolehkah Puan Zoe? Boleh. Okay. Anytime. Alright. Okay. Saya dah lebih kurang 1-2 soalan begitulah. Okay. Saya sebenarnya tertarik dengan falsafah mengenai dengan talent ni lah, maknanya bakat ni kan. So bila saya tengok dalam konteks taklimat tadi, saya tertarik dengan satu perkataan itu, bagaimana pihak industri ini ataupun ni boleh membina, build up kita punya domain-domain soft skill dan misalnya. Pada pendapat Puan Zui lah kan, adakah kalau ditanya lah kan, bagi kita graduan is graduan, pelajar is pelajar, maknanya dorang belajar secara theoretical dan sebagainya kan. So dalam konsep bila mereka akan dipasarkan dalam pasaran, adakah mereka sudah terlambat untuk kita ataupun terlambat sudah untuk dorang mendapatkan skill set, public relation, kemudian leadership dorang, build up dorang tu, adakah terlambat sudah? Macam mana? Oh tidak lambat lagi. Sebab saya tidak percaya kepada lambat ni. Tapi as long as kalau ialah masa yang paling tepat sekali. Sebab kalau dah keluar kerja baru belajar itu lambat sikit. Sekarang dekat belajar, dekat graduate, saya rasa ialah paling tepat sekarang dapatkan this kind of skill set. Tetapi skill set ni tidak boleh hanya belajar, betul? So sementara dalam universiti supaya tak, as long as tak ganggu dengan pelajaran, jangan ganggu pelajaran, sebab in network marketing kita selalunya boleh buat part time. 1 jam atau 1 hari pun boleh, setengah jam pun boleh kalau nak belajar. So dalam ni dia ada banyak training.
Okay, training memang ada macam pergi sekolah juga, universiti juga, kita ada training dia sendiri. Tetapi yang paling penting kita banyak aktiviti dekat praktikal yang dekat luar, kita bagi platform juga, kita akan ajar. Jadi dia dapat belajar dari segi bagaimana bertutur dengan orang, bagaimana boleh jual. I memang cakap jual, tetapi ada orang kata share, but I won't takut jual. Jualkan diri, kenapa dia nak beli daripada saya? Right, at the same time, atau kenapa saya punya rakan nak join saya jadi seorang network marketing part time pun boleh. So sebenarnya dia banyak platform. Kita that's why leverage dengan Sunrider. Sunrider ada banyak platform yang boleh bagi you chance keluar dengan kita. Sekarang banyak online lah, okay. Tapi insyaAllah kalau dekat January atau February kita akan mungkin boleh pergi Sabah, right? So kita akan adakan aktiviti dekat Sabah, dan bolehlah join kita sekali untuk buat aktiviti. Jadi semua ni dia memang membina kita punya karakter dengan aura daripada dalam. Sebab benda ni tidak boleh hanya belajar. So tidak lambat, sekarang ialah tepat masa dia. Sebab sambil menunggu, sambil belajar, kita mesti jangan bazir masa untuk belajar skill-skill yang perlu supaya bila kita dah ready nak graduate, keluar dah semua ada. Ada cert, ada skill. Right? So that when you go out, dia lebih senang. Pada masa tu, mungkin you pilih lah nak kerja ke atau nak continue buat business. Up to you. Atau you boleh buat sekali, serentak. Ya. So dia tak lewat ya, Encik Hadi. Okay, terima kasih. Okay, so saya harap bukan saja untuk mungkin diri saya sendiri, mungkin untuk semua pelajar ataupun graduan yang mendengar kita punya online. So tidak ada istilah terlambat lah. Maknanya selagi kita mau berusaha berusaha untuk mendapatkan suatu kejayaan ataupun satu peluang itu masih ada ruang dan peluang. Okay. So Puan Zul, saya rasa belum ada soalan lagi masuk kali, tapi tak apa. Saya ada satu lagi soalan. Saya tengok sini ada satu daripada Nurul Fatihah. Okay, sorry. Okay. Nurul Fatihah. Ya, Nurul Fatihah. Dia kata dia nak cari tentang some extra income stream. So good. Ya, Fatihah, bagus. Okay. So bagus untuk soalan ni. If you want to know more, join kita punya future income stream, the preview kan, for the next 16 tu. Come and just join us untuk 2 jam. We will give you some extra tips untuk how to get extra income stream. Ya. Thank you so much. Okay. Alright, thank you Puan Nurul Fatihah. Okay. One more question, Ani. Saya tertarik juga lah dengan istilah networking dan juga macam okay. As long saya juga ada memberi taklimat sedikit mengenai the power of networking. So bila saya dengar taklimat ini, saya melihat bahawa future trend economical ni kita cakap sebagai jenis perniagaan yang akan datang lah orang kan. So kita boleh clusterkan dia dalam konteks gig economy. Okay. Dalam konteks networking business ini, bagaimana dia, apa platform sebenarnya yang kita boleh, ialah sama ada networking tu platform dia secara fizikal ataupun secara alamaya, ataupun kita grab kedua-duanya, kita hybridkan dia dengan strategical ataupun creativity punya approach. So apa pandangan Puan Zoe? Okay, thank you. So network marketing bagi saya memang untuk satu power of networking memang sangat kuat ya. So daripada dulu if you tengok ramai success leaders right, dia in the world punya pun ada cakap like macam Zig Ziglar or even Robert Kiyosaki, you know, semua these are leaders right that memang endorse about networking. So tetapi kan networking dah dibawa kepada another era like what Encik Haini say, wow, very good hybrid system, right? So macam mana kita nak hybridkan sistem ni daripada kita dulu panggil offline, traditional business. Nah, network business ni pun ada traditional dia punya, jenis orang dulu buat networking kan, is about selling product. Ramai salah faham. So saya nak terangkan sedikit supaya saya tak nak awak salah faham. Networking bukan tentang menjual. Networking atau pernah dengar istilah tentang MLM, pernah dengar? Right, okay. So MLM is just a marketing plan about the system. Tapi networking marketing ialah belakang dia punya engine, ialah tentang kita bekerja dengan orang. So dulu cara dia jual hanya
dekat one to one, atau kita buat pasaran, atau buat kita perjumpaan macam tu kan, atau training. Tapi hari ni kalau macam ni dah 1 tahun tak payah jalan dah, okay? So dekat pandemic, everyone brings to online. So sekarang kita boleh how to pasar kita punya branding dekat social media, dekat mana, tapi we don't do Lazada and Shopee because Lazada and Shopee, sorry to say that it's canggih daripada kita punya konsep, because in network marketing, we sell human being. Kita jual diri, kalau tak salah dengar, jual diri, kita jual diri tau. So we are selling ourselves. So in Lazada, Shopee, those product there, they are selling product saja. So dia tak ada branding. So dekat network marketing tu, you hybrid it. Now we do it, we teach you, yes, the soft skill in talking, communication. Yang paling penting, we will teach you how to be communicate dengan orang daripada kamu punya sekeliling dulu. Okay, and from there we will bring you to another level of online with zero budget. So we will teach you all this is all in the program for Sunrider. I'm not sure about other company, but this is what we have actually prepared for our Sunrider. We call business partner. Ya, so pasaran ni memang tak susah sebenarnya. Di kita, tapi selain saya tengok ramai lepas hybrid system ni, dia keluar. Dia adalah seorang yang boleh jual apa pun boleh. Yeah. That's why. Okay, so dia nak cari kerja pun senang because they have this communication skill, ya. Okay. So saya rasa kalau kita tengok di kita punya ni online ni. Yes, I see you, Fatiha. I'll be there. Ini siapa ni? Mana? Saya dia jadi seorang kawan ya, no Fatiha. Okay. So kalau tidak ada soalan, so macam mana Puan? Saya rasa kita. Ada soalan lagi daripada Fatiha. How can we know if we do networking correctly? Okay, how can we know if we do networking correctly? Now, if you want to know that you do your networking correctly, your customers will continue wherever you go. Your customer akan dengar your advice. That means at the same time, this is about we share our passion on certain product. Dan juga Fatiha, when you do networking, it's about sharing your business to someone you think mereka perlukan. Another networker, betul? So saya nampak saya seorang kawan, dia memang perlu plan B, nak selalu income, sedikit income. So adakah you dapat attract them to come to you? That is network marketing. So if kalau you tanya, are you doing the correct network marketing? So you ask yourself whether your friend will join you as what you do now. Kalau mereka join, yes, you are doing the correct way. Yeah. Hope I answer your question. Yeah. Okay. Puan Fatiha. Harap menjawab. Okay, I see you, Puan Fatiha, on the 16th. Okay. So kalau tidak ada, mungkin kita boleh rumuskan sedikit, Puan. So untuk sesiapa yang nak register tu boleh contact Encik Heidi kan? Boleh. Okay. So thank you so much for the time. Alright, okay. Sebelum kita menutup kita punya sesi perkongsian pada petang ini, talk industri ini, so ingin saya recap baliklah, okay? 1-2 perkara lah. Pertama sekali, saya mohon kepada semua pelajar ataupun audiens kita pada petang ini, mana-mana yang berminat, bolehlah mengikuti sesi sesi preview kata Puan Zul. Preview. 16 Disember nanti. So bolehlah berhubung dengan pihak kami di Pusat Kerja dan Alumni untuk sesi pendaftaran. Okay. Kontak saja, kita akan kumpul surat nama dan kita akan forward kepada pihak Sunrider lah. Okay. Dan register bila ya, jadi? Kita akan selaraskan dengan selepas ini kita akan selaraskan dengan Puan Farah. Okay, boleh. Okay, as long as possible. Okay. Alright, apa yang saya dapat rumuskan di sini sebelum kita menutup kita punya sesi ini, saya tertarik dengan perkataan networking business ni. Dia merupakan satu trend ekonomikal ataupun future income stream lah. So macam mana kita
akan beralih kepada yang itu, situasi ini, networking business ini. Yang paling penting ialah kita build up kita punya kemampanan diri itu dari segi skill set, public relation, leadership dan sebagainya itu sebagai dia punya ramuan untuk kita lebih future proof lah pergi ke hadapan dalam networking business ni lah. Itu yang saya nampak. So satu perkara yang bagus. So saya berharap semua audiens ataupun pelajar ataupun bakal graduan UMS sama ada alumni UMS semua yang mengikuti siri ini mengambil peluang dan jangan lepaskan peluang ini untuk menyertai program yang khusus kita collaborate bersama pihak Pusat Kerjaya dan Alumni UMS bersama dengan pasukan Sunrider Malaysia. So ambil peluang, kontak kami Pusat Kerjaya dan Alumni dan kita akan brief lah dan kita akan buat sesi pemakluman dari masa ke semasa. So itu saja daripada saya Puan Zoe dan bagi mewakili Pusat Kerjaya dan Alumni my boss Dr. Sun, maaf dia tidak dapat hadir bersama kita pada petang ini. So saya mewakili dia sebagai moderator mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Sunrider International Malaysia Sdn Bhd kerana sudi berkolaborasi dan bekerjasama dan terusnya memberi ruang untuk terlibat dalam sesi taklimat topik industri petang ini. So itu saja daripada saya, Puan Zu. Terima kasih. Ya, kita jumpa 16 Disember. InsyaAllah kita jumpa. Okey, terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.